दर्शक बंधु स्वतंत्र ओडिशा न्यूज रो स्वतंत्र कार्यक्रम 10 मिनिट रे देश विदेश को मु प्रीति स्वागत करछि। मो सहचंती मो सहयोगी देवाशीष। नमस्कार दर्शक बंधु मु देवाशीष। आज बड़ खबर बुलेटिन आरंभ करिबा। पुणे एक बड़ दुर्घटना, दुई बस मुहामुही धक्का फल 37 जनकर मृत्यु होता बेले 39 रु अधिक यात्री आहत होई हस्पिटाल में भर्ती होइछन्ती। केतकଙ୍କ अवस्था स्थिर थिबा बेले आउ केतकଙ୍କ अवस्था संकटापन्न रहिछि। दुईटी यात्रीवाही बस मुहामुही हेबा फଳରେ एबे लोकंकर जीवन चली जाइछि। सकाळे उयुनी एवं कोलचानी मध्ये थिबा एक राजपथरे एक बस भूल लेन भितरकु चली जिबारु दुर्घटना घटितिला, जाहाकि गत किछि वर्ष मध्ये सबुठु बड़ दुर्घटना बोली कुआ जाउछि। खबर मुताबक सकाळ 7टा समय उयुनी एवं कोलचानी मध्ये थिबा एक राजपथरे बस भूल लेन भितरकु चली जिबारु दुर्घटना घटितिला। ए घटना विषय सूचना दे पटासी विभागीय पुलिस कमांडर मुखपात्र कहते जे ए भयंकर दुर्घटना 37 जनकर मृत्यु होइछि, जेतेबेले 39 जन आहत होइछन्ती। आहत माने उयुनी सहरर 4टी भिन्न भिन्न हस्पिटाल में भर्ती होइछन्ती। बस ड्राइवर निशारे थिले बोली पुलिस कहिछि। बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। केउंझर प्रतिष्ठा हेबो मेगा स्टील प्लांट। केउंझर पाटणारे हेबो बहु प्रतीक्षित मेगा स्टील प्लांट। रविवार चंपुआ चंद्रशेखर कॉलेज वार्षिक उत्सव में जोगदे यह घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। उत्कृष्ट ओडिशा कार्यक्रम समय एनआईजेएसडब्ल्यू और पोस्को कंपनी सरकार एमओयू करिसेंती। प्राय 30,000 रु 40,000 कोटी टंका व्यୟରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ କେଞ୍ଜର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଗା इस्पात कारखाना स्थापना करिवे, जहाँ ओडिशा को विश्वर एक प्रमुख इस्पात उत्पादनकारी करिवो। प्रतिवर्ष 5 न्यूट टन प्रारंभिक क्षमता सहित भारत में एक समन्वय इस्पात कारखाना विकास करने पई दुई गोष्ठी दल एक चुक्तिनामा स्वाक्षर करथिले। जिले में प्रस्तावित प्रकल्प पई दुईटी जमी चिन्हट हो सारी। 7 वर्षीय नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग घटना दुई अभियुक्तों को अटक रखी पचराउचरा करुछि पुलिस। सुंदरगढ़ चांदीपोष अंचल सामना को आसी अभावन घटना। नाबालिका जनक परिवार लोकों सह बस जोगे पिंधानी कार्यक्रम को जाइथिले। एही समय नाबालिका बस रे एकुटिया सोइथा बेले बस रो खलासी नाबालिका जनक को जोर जबरदस्त दुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछि। घटना को नै परिवार लोके चांदपोष थानार द्वारस्थ होइथा बेले दुई जन को अटक रखी पुलिस पचराउचरा करुछि। राज्य बाहर को बेआईन बाली चोराचारण बेले 22 ट्रक जबत। सोर तहसिल और बालेश्वर खनि विभाग पक्षर बेआईन बाली चोराचारण उपरे बड़ चढ़ाऊ करिछि। बालेश्वर उपजिलापाल निर्देश में चढ़ाऊ कर विलंबित राति चढ़ाऊ कर सोर थाना 16 नंबर जातीय राजपथ तलनगर ओभरब्रिज निकट में ओडिशा होटेल सम्मुखर 19टी बाली बुझे ट्रक जबत कर बाली गुड़िक भद्रक बालेश्वर अभिमुखे जाउथबा बेले विलंबित राति चढ़ाऊ कर गाड़ी गुड़ी को जबत कर गाड़ीर ड्राइवर माने गाड़ी छाड़ी फेरार हो जाते। सकाळु अन्य ड्राइवर द्वारा गाड़ी गुड़ी को अणा जाइथिला। फाइन आदाय पर गाड़ी गुड़ी को छाड़ी दिया बोली जना पड़ी। खबर पाई आहुरी अनेक गाड़ी अधा रास्ता रही कथा जना पड़ी। खिचिंग महोत्सव उद्यापनी संध्यारे जोगदे मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल खिचिंग एवं प्रसिद्ध देवीपीठ किचकेश्वरी मंदिर विकास तथा उन्नतीकरण 50 कोटी अर्थराशि घोषणा करछन्ती। ए घोषणा सह 5 पीढ़ी उपखंड प्राय 65 कोटी टंकार 53टी प्रकल्पर उद्घाटन करछन्ती। ए सांस्कृतिक महोत्सव अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री कहछन्ती जे एही प्रकल्प मध्य महिला सशक्तिकरण, जलसेचन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं सांस्कृतिक क्षेत्र इत्यादि रही। आगामी दिन में एही प्रकल्प गुड़िक कार्यकारी हेले समग्र 5 पीढ़ी अंचल विकास घटिब। केंद्र सरकार प्रसाद योजना रे खिचिंग मंदिर स्थानित होइछि। 6 मिलिबो प्रथम किस्तीर पंचम पर्याय। राज्य सरकार सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्तीर पंचम पर्याय मार्च 6 मिलिबो। एही पर्याय राज्यर प्राय 1.7 लाख महिला प्रथम किस्ती पाइबे। सेहीपरि मार्च 8 अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में प्राय 1 कोटी महिला को द्वितीय किस्तीर प्रथम पर्याय सहायता राशि प्रदान कर एने मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर शनिवार सूचना दि जाइछि। हिताधिकारी महिला खाता को उभय किस्ती बाबद को 5,000 टंका लेखाई जीव। पूर्व 4टी पर्याय महिला हिताधिकारी बैंक खाता को प्रथम किस्तीर टंका जाइथिबा बेले प्राय 2 लाख महिला बाद पड़ते। तेणु बाद पड़िथिबा महिला को पंचम पर्यायर प्रथम किस्ती दियाजिव बोली कुहाଯାଇଛି। उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री मायावती राजनैतिक दल बहुजन समाजवादी पार्टी रे बड़ धरणर अदल बदल होइछि। दल को एबे 2 जन नूतन
ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତଥା ଦଳର ମହାସଚିବ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାମଜୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ବିଏସ୍ପିର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଏସ୍ପିର ସମସ୍ତ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ସାନ ଭାଇ ଆନନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ସୁଟକେସ୍ରୁ ମିଳିଲା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ। ଭାରତ ଯୋଡୋ ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସିଥିବା 22 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ହିମାନି ନରୱାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ହିମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହରିୟାଣାର ରୋହକ ସ୍ଥିତ ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ସୁଟକେସ୍ରୁ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଶନିବାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୃତଦେହକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା କି ଯେପରି ତାକୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ସୁଟକେସ୍ରେ ରଖି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ମୃତ ଝିଅଟିର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲେ। ଭିଡ ବଚ୍ଚନ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସେ ବୋଲି ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଗ୍ରାମଠାରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଚୋରି କରି ଆଣି ନିଜ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ପୋଲିସ ଏନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।